7:19 p.m., January 14, 2025. Mabrand Part 1, Evening Rishmer Vlog. Good evening, guys. What's up? Ikan pa naman ko sa kuan. Ikan ko sa shrine, tapos ato kog Gmall. Walay baligya nga earplugs, wala. Mo adjust yung kuan ni ugma, guys. Fiesta sa Santo Niño. Ginagmay lang ato ang minuto aning sayaw-sayaw. Walo kutsara kanon. Walo kutsara pansit katipa di suray. Onom kutsara. Good night, sweet dreams. Kita kayo sumuro. 7:34 p.m. Nachos.